Hello mga kayami, nagbabalik kayong Jessie and RG Vlog. So karon mga kayami, matumi sa ilang kalupaan, kalubihan ako ang lubiha daddy. So mao to mga kayami ni anhime kay para mangupras kay wala naming mani. So mao to mga kayami, gisugdan na ni kuya ang pagbuyag. Nga naman jud na, wala man jud forever. So nitabang ko diya mga kayami, di ta magsaligho kay di ta kwartahan. Og naling kamot jud si daddy kay para na ay pangpalit sa pills na coach. So buhay prinsesa lang talaga ko dito mga kayami. So mao to pagahuman sa pagbuyag sa lubi mga kayami, gilugit ni daddy og nihuman na mi sa first destination, diri na pud mi sa second destination nga iyang gibatak ang lubi. Ako'y batak ka daddy. Og sa mga nag-ingon diha nga kwarta ray gapas ni daddy sa kuha intawon, nakita ninyo ang among gitamakan ilahang yuta masipog sadta. So mao to ni tabang pod ko no, di ta magsalig kay gipalamo naman ta. So mao to mga kayami, nitabang ko diha kay para naatay selfie sa atong bana. So mao to gihakot na nila mga kayami og diring dapita gipakita nako ang tanan yuta og kalubihan nila. So mao ra to, paalam.